सातटा पका सातटा है भरी कर केते नेलुणु मत दे आइटमटा कौन कौन होती खाली भात सालाड अंडा छणा अंडा तरकारीटा सालाडटा बहुत टेस्ट है किंतु देखिया को सुंदर एहा सूर्य बनैछि जे कि यूट्यूबर ने सब्सक्राइब बढ़ावा चाहछन्ती से ए सालाड डी बनैछि बहुत टेस्ट है 10 सुंदर देखा जाउछि बना कि नहीं दिने मस्त अंडा तरकारी एत घर न बधा होइछि मुले दियो घर ने बिल धइछि अदा खाउ आ खाइ होनी जे जा सब घर को भइयो बसंत हले घर को भइमे हमें फार्म के अंडा में आसिलु माने सस्ता अंडा मिलुछि बसंत भाई आलो का मु आसिलु पूरा बड़ फार्म पूरा आज गोटे अंडा पार्टी रात हम तो दोस्त आज गोटे अंडा पार्टी गोटे होची पूरा 3 पेटी अंडा धरछु आमे तो माने बहुत दिन पर गोटे पार्टी कर मात्र अंडा ये मिल ना आम प्राय 5 थर जा फेरी आसचु तो कौ दिन मिल ना आज 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 स्कूटर काली आई काली अर्डर दे जाइए तो आज आज सक्सेस होती रात गोटे अंडा फिस्ट हम तो मैंने देखिले भिडियो मैंने गाड़ी आलो चालू कल गाँव कारण मिल कि नहीं तार बेस दुख लगे ना तो ये पूरा डायरेक्ट फार्म स्टार्ट कल भिडियोटा नंबर आम गोटे सक्सेस होती आज आम मैंने केवट गोटे पार्टीटा गोटे करा चाहूँ नुआ वर्ष उपलक्षे तो किंतु अंडा मिल ना माने गोटे अंडा 2 टका ना मिलूँ माने अंडा पूरा कम रेट मिलती 3 पेटी आनी पूरा 90 अंडा मात्र 180 टकर आनी छणा हम आज अंडा छणा हम अंडा तरकारी हम थंबनेल वीडियो तो आप जान सारे कौन कौ प्रकार हम आज आम लास्ट टाइम पूरा बढ़िया होता गोटे आप देखिए कोबी बगाटा होता मैंने ये फार्मटी आम गाँव प्राय 4 किलोमीटर दूर में अच्छी मैंने 4 किलोमीटर मैंने साइकेल आसे गोटे विरक्त लगे तो आम आलोक भाई आम बेंग स्कूटी धरी आई आमर नुआ वर्ष उपलक्षे गोटे आज गोटे अंडा पार्टी गोटे हो अंडा पनीर हम और अंडा तरकारी हम सालाड पापड़ छणा हम तो आज माने किरोसिन अभाव ये स्टोव लगी तले किरोसिन अभाव आज इंडक्शन चूल्हा कौन कौन आइटम सब आई देखी तो आज खरा बेले प्राय गोटे 2टा 3टा टी आम जाइए अंडा आने तो आम गोटे 5 दिन धाई जाइलु मतलब फेलर हो आज काली अर्डर देलु आज मिलगला अंडा तो बहुत खुशी लगे फटाफटी अंडा जहाँ मिलती देखी देखी कौन कौन आइटम सब आई सामग्री कौन कौन आई सब जो आम जो आइटम हम यहाँ अंडा पनीर हम अंडा पनीर पसंद है काटुदी आपने अंडा आने जाऊे माने दुकान आम अंडा आने जाऊँ फार्म को कुकुड़ा जो अंडा दे आम से अंडा आने मैंने कि गोटे मजा गोटे पिज छड़ा चलती आलू टमाटो सब आई यहाँ मसला मसली सब आई चिप्स पाउडर गोटे आई अंडा छाणु चिप्स पाउडर गोटे आई चिप्स पाउडर चंदन चिप्स पाउडर भेज मिक्स मूला पूरा साइजा मूला जाग होती पूरा सालाडटा आज बागेगिरी हम सेपटे स्टोव लगी एपटे इंडक्शन चूल्हे बही अंडा पनीरटा हम अंडा मैंने भांगिकी जर मारला पर अंडा पनीरटा हम हेलो कौन आज पेस्टा केमी कौन हम आज अंडा माने अंडा केते कॉस्टली मिलला कहबे 5 दिन पर आज अंडा मैंने देखिल आलो भाई कहले 5 दिन काल धाई जाऊँ स्कूटी धरी स्कूटी तेल तेल अधिक पड़ी सस्ता आम पीस सब सस्ता सस्तार केमी हो देखते 30टा अंडार पूरा पनीर यहाँ हम इंडक्शन चालू करती इंडक्शन मान क्या भी चलार आसुनी आम यूट्यूब वीडियो देखिरी यहाँ चलैलु यहाँ मैंने स्टील रखिले पूरा ताती जाए पूरा बुरबुरिया उठाऊे मैंने किसी ना खाली जर बांधिकी इंडक्शन पका इंडक्शन अलरेडी चलला मैंने किरोसिन अभाव से तो मैंने सबुदिन आम सब स्टोव रे आगे होता चाउल पूरा पानी तातिला हाँ टे धोई पकई दियो एत एमती भूषण रोज कि किरोसिन सरुचे तपुलू जरिए पूरा अंडाटा आम काटिदेलु अंडाटा काटी किसी ना खाली गंठीटा पकईदेवे गंठीटा पड़ेगा किसी पका 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 गोटे पुटुड़ी मारा है गोटे पुटुड़ी मारा है मैं इंडक्शन चूल्हे आम पाखे रस जाक अच्छी स्टील सामान किसी ना मैंने ना आम टोटाली मैंने वायु प्रदूषण करदेनु 3 जन जा मैंने सकाल किए खाई नहीं पूरा पेट बाड़े बाड़े अच्छे आज बागिर आज पड़ा कैमेरामैन दर्जा भाई काली खाई नहीं टमाटा पूरा साइज माल है
ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଖରେ ବଡ଼ ପିସ୍ ଦେଖ କେକ୍ ନା କ'ଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ତ କରି ରେଡ଼ି ହବ ଆଉ ଚାରିଟା ପିସ୍ ମାନେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସ୍ମୁଥ୍ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ପୁରା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାଖିଟା କ'ଣ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଛେନା ଖାଇଲା ପାଇଁ ଲାଗୁଛି ପୁରା ସଫ୍ଟ ପୁରା ନରମ ପୁରା ଛେନା ଖାଇଲା ବେଳେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଲାଗୁଛି ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଏଇଟା ଏତେ ମସଲା ଲାଗୁଛି ହେଲେ ତରକାରୀଟା ଆହୁରି ପୁରା ବେଷ୍ଟ ହେବ ମାନେ ମସଲା ପାଗଟା ପୁରା ହେଇସାରିଛି ମସଲା ପାଗ ପରେ ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ପକାଇ ସାରିଛି କଟା ହେଇକି ଅଣ୍ଡାକୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁରା ଘାଣ୍ଟିଆ ପୁରା ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି ମସଲା ଅଣ୍ଡା ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି ଅଣ୍ଡା ଏବେ ଛଡ଼େଇକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଛାଣା ହେବ ତାକୁ ଛଡ଼ା ଲାଗିଛି ଆଉନ ଛଅଟି ଅଣ୍ଡା ଜଲ୍ଦି ଶୋଇছে ସେ ଦେଖ ଟିକେ ଶୋଇଛି କେମିତି ଆରାମରେ ସଦାବେଳେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗେ ସଦାବେଳେ ଲେଖେ ଶୋଇବ ଆଗେ ଖାଇଲା ଆଡ଼ୁ ଉଠିକି ଖାଇବ ହେଲେ କିଛି କାମ ଫାମ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ କେଶରଟା ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଲୋ ଯାଉଥିଲା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଡାଲଟା କାଟି କ'ଣ ଡାଲଟା କାଟି ଅଣ୍ଡାଟା ଦେଖ ଅଣ୍ଡା ଛଣା ରହୁଛି ପୁରା ସଦିଲି ଅଣ୍ଡା ଛଣା ଉଷୁନା ଭାତକୁ ଅଣ୍ଡା ଛଣା ଉଷୁନା ଭାତ ଅଣ୍ଡା ଛଣା ଏ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକାରେ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଉଛି କି ଆଜି କିଏ କହିଲା ଅଣ୍ଡା ଛଣା ଏବେ ହେଇଯାଇଛି ଚାଖିଦେବା ଟିକେ ପାମ୍ପଡ଼ ଛଣା ହେଇଯାଇଛି କିଏ ପକେଇଛି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ପୁରା ପାମ୍ପଡ଼ ଛଣା ହେଉଛି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଆଲୋକ ପସନ୍ଦ କାଟରେ ପାମ୍ପଡ଼ ଛଣା ଚାଲିଛି ସ୍ଲୋ କର ଆହୁରି ପଡ଼ି ଉଠିଲାଣି ଏପଟେ ସାଲା ତାଲି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇ ଘାଣ୍ଟିରେ ବାକି ଅଛି ଭାତ ହେଇଯାଇଛି ଉଷୁନା ଭାତକୁ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇ ମାନେ ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି ଅଣ୍ଡା ପନିରଟା ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି ମାନେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁ ମାନେ ବାସ୍ନାଟା ହେଉଛି ପୁରା ମସ୍ତ ଧନିଆ ପତ୍ର ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନାଟା ହେଉଛି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଛଣା ସରିଯାଇଛି ଏବେ ପୁରା ବଳଗା ଚିପ୍ସ ପାଉଡ଼ରର ମସଲାଟା ଛେଦରା ବନାଇଛି ଛେଦରା ଲୁଣିଆ ଅଛି ସବୁ ଭଲ ଅଛି ଅଣ୍ଡା ଛଣା ତେଲ କଢ଼େଇ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ରାତି କେତେ ହେଲା 12:29 ଅଣ୍ଡାଟା ବାଣ୍ଟି ଦେବୁ ନହେଲେ ମା କାକୁର ପରିଆ ଖାଇବେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଖାଇବି ମୁଁ ତିନିଟା ଖାଇବି ଅଣ୍ଡାଟା ବାଣ୍ଟି ଦେବୁ ଆଗେ ଅଣ୍ଡା ପନିରଟା ପୁରା ଗଣ୍ଡେ ହେବ ହେଇଛି ସାଲାଡ଼ଟା ସବୁଠୁ ପୁରା ମସ୍ତ କ'ଣ ସାଲାଡ଼ଟା ମୁଁ ସାଲାଡ଼ 2-3 ଥର ଚାଖିଲିଣି ସାଲାଡ଼ଟା ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି ସାଲାଡ଼ଟା ମାନେ ପୁରା ସବୁଠୁ ମାନେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଯେଉଁ ପାଗଟା ପଡ଼ୁଛି ସାଲାଡ଼ଟା ପୁରା ପୁରା ବେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ମାନେ ମୂଳାର ଆଉ ଯେଉଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଯେଉଁ ମାନେ ବାସ୍ନା ହେଉଛି ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି କଣ୍ଟା ସାଲାଡ଼ ଡଙ୍କିଟେ ବଣ୍ଟା ହେଲା ଭାତ ସାଲାଡ଼ ଅଣ୍ଡା ବିକଟାଳ ପାର୍ଟି ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଣ୍ଡା ଦଉନି ବାଛି ବାଛି ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଂ କି ରୋଷେଇ ଭରି କରି କେତେ ନେଲୁଣୁ ମତେ ଦେ ଆଉ ତମେ ନେଇନ ସାମାନେ ଆଇଟମଟା କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ଖାଲି ଭାତ ସାଲାଡ଼ ଅଣ୍ଡା ଛଣା ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀଟା ଭାତ ଆହୁରି ବଳିଛି ଟିକେ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ସାଲାଡ଼ ଅଣ୍ଡା ହେଇଛି ସାଲାଡ଼ ଅଣ୍ଡା ହେଇଛି ମାନେ ସବୁଠୁ ବିଶେଷ କ'ଣ ସାଲାଡ଼ଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ମସ୍ତ ହେଇଛି ହ୍ୟାଲୋ ସାଲାଡ଼ଟା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାନେ ପାମ୍ପଡ଼ଟା ମିସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ପାମ୍ପଡ଼ଟା କ'ଣ ଥିଲା ଆମେ ଆଉ ଜାଣିନଥିଲୁ ପସନ୍ଦ ଦେଖିଲା କ'ଣ ମାଡ଼ ଖାଲି ଖୋଜୁଥିଲା ଜରି ମାନେ 4ଟା ଜରି ଆଣିଥିଲା ତ
ତିନିଟା ଗୋଟେ ଧରି ପଳାରେ ଗଲି ପାମ୍ପଡ଼ଟା ଧରା ପଡ଼ିଲା ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ଟା ଏଇଠି ଅଛି ପାମ୍ପଡ଼ଟା ମୁଁ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖାଇଦେଲି ସିଆଡ଼େ ସମସ୍ତ ଖାଉଛି ଆ ଭାଗଟା ଘରୁ ନେବା ଆଉ ନାଇଁ ତୋ ଭାଗଟା ନେବି ଘରକୁ ଆଉ ଦେ ସେ ଏଇ ସାଲାଡଟି ବନେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି 10 ନମ୍ବର ଦେଖାଯାଉଛି। ବନ୍ଧା କିନି ହେଇଥିଲେ ମସ୍ତ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଏତେ ଘରୁ ନେବା ଧରିଛି ମୁଁ ହେଲେ ଏତେ ଘରୁ ନେବି ଧରିଛି ଅଧା ଖାଉ ଆଉ ଖାଇ ହଉନି ଯେ ଯାହା ସବୁ ଘରକୁ ଭଇବ ବସନ୍ତ ହେଲେ ଘରକୁ ଭଇବେ ଆଲୋକ ହେଇଥିବ ଘରକୁ ଭଇବ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଏ ନାଷ୍ଟ ଖାଲି ଭୁଆଁ ଭୁଇଁ ପାଟି ସବୁ ଜରି ଧରି ଯିଏ ଯାର ଆଇଛି ଦେରି ସବୁ ଜରି ଧରି ଯିଏ ଯାର ଆଇଛି କିଏ କଣି ନୁକେଇଛି କିଏ ପେକେଟ ନୁକେଇଛି ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ଭିତରେ ନୁକେଇଛି ଜରି ଧରି ଚାଲିବ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ମଜାଦାର ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଘନିଶ୍ୟାମ ବ୍ଲଗ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲେନି ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଦୋସ୍ତ।